नमस्कार। आज आमे एमिति एक बहुत ही रोचक और गभीर पौराणिक प्रसंगर विश्लेषण करने जाऊे जहाँ सीधा सड़ख आम हृदय को छुईजिब। जदि आमे दशम श्रेणी संस्कृत बहिर द्वितीय अध्याय सुशिष्य उपमन्यु कथा देखिबा तेबे यह केवल गोटे प्राचीन कहानी नुहे बरं एथिरे जीवनर अनेक गूढ़ रहस्य लुचि रही। आसंतु आउ डेरी नकरी सीधा सड़क आरंभ करिबा। टिके भाबंतु तो निज गुरुंक प्रति समर्पण आउ आनुगत्य प्रमाण करिबाकू जणे शिष्य केते दूर जाइपारे, तार सीमा कौन होई पारे। एही गोटिए बड़ प्रश्न ही आमकू महर्षि धौम्य आउ तांकर प्रिय शिष्य उपमन्युंक मध्यरे थिबा एक अद्भुत तथा नाटकीय घटना आड़कू टाणी नेउछि। तेबे कहानीटा आरंभ हेउछि पूरा एक साधारण दिनरू। गुरुंक आदेशरे उपमन्यु दिनसारा बणरे गाई चरांती आउ संध्यारे आश्रमकू फेरंती। किंतु एठी गोटिए आश्चर्यर कथा घटुथिला। दिनसारा खरारे जंगलरे बुलिला परे भी उपमन्यु सबुबेले हृष्टपुष्ट आउ बेश सुस्थ देखा जाउथिले। स्वाभाविक कथा। एहाकू देखि गुरु धौम्यंक मनरे एक बड़ कौतूहल सृष्टि हेला जे पिलाटा प्रकृतिरे खाउछि कौन। आउ सेइठू आसिला सेही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। मूल संस्कृत पाठरे गुरु पचारुछंती केन वृत्तिम करोसि, माने तुमे निजर भरण पोषण केमिति करुछ बा कौन खाई बंचुछ। देखिबाकू गले एहा गोटिए बहुत साधारण प्रश्न लागुछि ना, किंतु एही गोटिए प्रश्न युव उपमन्युंक जीवनरे एक कठिन आउ जंत्रणादायक परीक्षार रास्ता खोलिदेला। उपमन्यु अति सरल भावरे उत्तर देले जे से भिक्षा मागी चलुछंती। वर्तमान एठारू आरंभ होला श्रृंखलार चूड़ांत परीक्षा। एहा केवल खाइबा न खाइबार कथा नथिला, एहा थिला मानसिक एवं आध्यात्मिक श्रृंखलार परीक्षा। प्रथमे गुरु शर्त रखिले जे तांकू न देई उपमन्यु प्रथम भिक्षान खाई पारिबे नाही। ठीक अछि, उपमन्यु बिना द्विधारे निजर सबु भिक्षा गुरुंकु देईदेले। किंतु आश्चर्यर कथा, से तथापि सुस्थ थिले। काहीकि? कारण से पेट पोषिबा पाई द्वितीय थर भिक्षा करिबाकू जाउथिले। तापरे गुरु ताहा मध्य बारण करिदेले। कहिले जे द्वितीय थर भिक्षा मागिबा माने अन्य भिकारीमानंक भाग छड़ाई नेबा। वास्तवरे एहा आत्मनियंत्रणर एक विशाल उदाहरण थिला। आउ तापरे गुरु धौम्य जेमिति उपमन्युंक खाद्य संग्रहर गोटिए परे गोटिए सबु बाट बंद करिदेले। बाबंधु धरे प्रथमे भिक्षा मना, तापरे गाई क्षीर पीवा मना, शेषरे बाछुरी क्षीर खाइला बेले मुहरु खसुथिबा फेण पीवा मध्य संपूर्ण निषेध होइगला। गुरु जेमिति शिष्यर धैर्य आउ सहनशीलताकू तार शेष सीमा जाए ठेली देउथिले। तेबे एबे आम सामनारे एक बड़ प्रश्न उठुछि। जेतेबेले भोक असह्य होई जाए सेतेबेले प्रकृतरे कौन हुए? जेतेबेले शरीर संपूर्ण दुर्बल होई पड़े आउ चारियाडू सबु रास्ता बंद होई जाए, जणे मनुष्य कौन करिबाकू बाध्य हुए? अवस्था एमिति हेला जे अत्याधिक भोक सही न पारि क्षुधार्त उपमन्यु जंगलरे बुलुबुलु किछि अर्कपत्र बा संस्कृतरे जाहाकू अर्कपत्राणी कुहाजाए ताहाकू खाइदेले। आउ एठारे सबुठारु भयंकर कथाटी हेउछि एही अर्कपत्रगुड़िक थिला प्रचंड विषाक्त। निजर एते कठोर परीक्षा भितरे केवल पेटर नियाकू लिभाइबा पाई तांकू शेषरे एही भଳି एक सांघातिक पदक्षेप नेबाकू पड़िला। एवं ठीक एइठी आमे कहानीर सबुठारु अंधकारमय आउ कष्टदायक अध्यायर पहुंचीगले। सेही विषाक्त अर्कपत्र खाइबा जोगु उपमन्युंक आखिर दृष्टिशक्ति चालीगला। से संपूर्ण अंध होईगले, किछि भी देखा जाउ नथिला। आउ सेही घन जंगलरे बाट खोजु खोजु से शेषरे जाई एक गभीर कूअरे बा कूपे पड़ीगले। गोटिए आध्याकारी शिष्यर एभଳି हृदय विदारक दुर्दशा सतरे देखिला भଳି नथिला। किंतु रुहंतु, गुरु धौम्यंक भूमिका कौन केवल परीक्षा नेबारी सीमित थिला? आदौ नुहे। जेतेबेले सूर्यास्त हेला आउ उपमन्यु फेरिले नाही, गुरु व्यस्त होई पड़िले। तांको मनरे आसिला जे खाद्य बारण करा जाइथिबारु पिलाटी बोधोए रागी जाइछि। उपरु जेते कठोर देखा जाउथिले भी भितरे गुरुंकर निज शिष्य प्रति केते गभीर स्नेह थिला ताहा एठु स्पष्ट हो जाउछि। से सांगे सांगे अन्य शिष्यमानंकु धरी जंगल भितरकू खोजिबाकू बाहरिले आउ आकुल होई डाकिले, भो उपमन्यु कुत्रासी, अर्थात हे उपमन्यु तुमे क्योंठारे अछ? सेतेबेले सेही गभीर कूଅ भितरु उपमन्युंकर एक धीर क्षीण स्वर सुभिला, अस्मिन् कूपे पतितोऽहम्, माने मु एही कूଅ भितरे पड़ी जाइछि। से निजर विषाक्त पत्र खाइबा आउ अंध होई कूअरे पड़िबा कथा गुरुंकु कहिले। निज प्रिय शिष्यर ए अवस्था देखि गुरु तुरंत तांकु देववैद्य अश्वनी कुमारंकु प्रार्थना करिबाकू परामर्श देले। दिव्य चिकित्सक एवं अंतिम परीक्षा। हाँ, एबे आम कहानी एक घोर नैराश्यरू आशार आलोक आड़कू गति करुछि।
ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାଟି ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଦେବଭିଷଜଉ ବା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସକ ବା ବୈଦ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉପମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭକ୍ତିର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେବବୈଦ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟପିଠା ବା ଔଷଧିଯୁକ୍ତ ଅପୁପମ୍ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଆଉ ବହୁ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ଇମମ୍ ଅପୁପମ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ବାଳକ, ଏହି ପିଠାଟି ଖାଇଦିଅ, ତୁମ ଆଖି ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଭୋକରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥିବା, ଅନ୍ଧ ହୋଇ କୂଅ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜଣେ ପିଲା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଉ ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ସେହି ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା। ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବତାମାନେ ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁବେ ଅନିବେଦ୍ୟ ଇମମ୍ ପୂପମ୍ ନ ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ବା ଅର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏମିତି ଅଟଳ ରହିବା ସତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆମ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସାଧାରଣତଃ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୂରା ଓଲଟା ଘଟିଲା। ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ଟିକେ ବି ରାଗିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଲଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଅତୀବ ପ୍ରୀତ ସ୍ୱ, ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଆମେ ତୁମର ଏହି ପରମ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ବହୁତ ମିଠା ଫଳ ମିଳିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଯଶର ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ, ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ବା ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମସ୍ତ ବେଦ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ସେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତ୍ୟା କିଂ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବା ହାସଲ ହୋଇନପାରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ନିଷ୍ଠା, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଥିଲେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ନୂଆ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।